ভাইয়া বিরেন্দাস বিরেন্দাস করাইব বিরেন্দাস করা আমরা যে ছোটোবেলা থেকে আমরা এখানে আমি ক্লাস 2-3-তে মনে পড়ছে আমার যে আইডিয়া আসলো সে সময় থেকে এটা কিন্তু রাস্তা এটা আমি জানি কারণ এখন আমরা বড় হয়েছে এখন পর্যন্ত এটা রাস্তার কথা কেউ কই না কিন্তু এর সাইডে ইটপাটটাও আসলো আগে তো এখন ইটপাটটা থাকা এটা তো ক্লোজ হয়ে গেছে তো এই রাস্তা কিন্তু আওয়া যাওয়া করে কিন্তু আমাদের করবুক সাব ডিভিশনে গুমতি ত্রিপুরা থেকে আমাদের পাইনা আপেল যে আনারস এটা আনারস বাগান কিন্তু আমাদের এই দেওয়ানপাড়াতে হয় এখান থেকে আমাদের আগরতলার যারা কন্ট্রাক্টারই কইব কন্ট্রাক্টার ব্যবসায়ীরা তারা এখান থেকে আয়া তারা আনারস লয়ে যায় উদিনপুর থেকেও তো কিন্তু এই কথাটা উল্লেখ নাই তো আমি আপনার সাথেও কথা বলছি যে ব্যাপারে আমরা তো আজকে আয়া দেখলাম এটার ব্যাপারে আপনারাও দেখো যাতে এটা আগামী দিনে যাতে আড়াই কিলোমিটার আর ওখানে তো আমাদের PWC हामबाय दिनै जों करबुक आन्दार इन्द्र कुमार पारा तैख्लाय रायलों जेनता तैसा आलामा 2.3 किलोमीटर जों अमनो भिजिट खालायखा अब बसखाङो जों कारपेटिं मानानि बागै गेते कायसा अमके NH 8 ब्ले 208 नि सिमिं जों गुसामनि पारा अरबो 2.3 किलोमीटर माने अरबो प्राय 2.5 किलोमीटर जे अमनबो जों नायफेलेखा सार संबाय चिनि लगी फाइजाक चिनि SDU PWD नि करबुक गेते चिनि इन्जिनियार सार सं फाइजाक जे पारानि लोकेल गतंगो गेते कायसाओ हंगे ताबो चिनि NH 208 नि सिमिं यां देन पारा थांमानि अ लामानि अबो ADC आन्दार क्लायो नि साओ जे अबनबो जों भेरिफाइ माखायनाय गे आबनबो जों लामा खालायनायनि बागै जों जायतंनाय माने आगिथ' खालायजाक नं गे ताबो प्राय 20-25 बছর धरे अमक खालायजाक गे तिनि साल कुटुंमा बरगो लगिरिखा गे प्रजेक्ट तो दाना नांनाय प्रति बছर जों कायसा कायनि खालायदाव आगि दाखा गे दामानि ताबो तो मोटामोटी चिन करबुक साब डिभिजन वाल बेंग लगाय बरक बेलायनो नांमानि सामु खालाय दङ चिनि इन्जिनियार सारबो ते चिनि SDU सारबो जे करबुकनि जे लामा वाल बेंथों ताबुक आबोथ' जे चलितंमानि PWD नि बरंनि नायकुल मुंबायसो जों बरंनो भिजिट खालायफुनगो बरक खालायनो रेव कारण जों आं आगिबो सावो तागबो सावो अर जों कुनु जाति धर्म पार्टी हिनि जों खायनिया जों निजिनि एरिया निजिनि करबुक साब डिभिजन जों नायथाव खालायनो बै जों चेष्टाबो खालायनो नांनाय आं हामबायबो रोंनायसिनि SDU न कारण ब असक साल कुटुमा माहिमानि बरक जायतंमानि बाय बाक्सा तंबले खालाया इनि सिमिं के बरके बते हैनिया गे अमनो आं आगिबो बरनो रियलिटीबो सावो गे लुकुरकबो सिथों ब एकदम पारफेक्ट सामु खालायो बिन बुंके सिनि SDU नि बुंकांके गुटम गे बनि काम कार्य जों करि नुमानि अ 4 बছर अनेक पारफेक्ट कारण जों काम खायनाय जों सिउ गे हायनि बागै बबो आसास रोखा जे अ लामा जेफों 27 to 28 बिसिङाव जों क्लियार खायनायनि बागै दाबो 24 गे दाबो दाखांके 25-26 हायपानो जों टारगेट दो 27 होगो असुक बिसिङाव जों खालायनाय किन्तु अন্য काम जदि न पाइजांके जों 25-26 फानो रमनाय अमदायके जों सालायके गे असंनो सावै बेलायनो हामबाय